नमस्कार दर्शक बंधु उर्मी एंटरटेनमेंट पवित्र पाला आगणा को मु प्रियंका आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। प्राचीन सांस्कृतिक कार्यक्रम ओडिया पाला आमर ए कस्तूरी कार्यक्रम युद्धटा गुरुतर लवकुश कहले युद्ध किए करिवो आया गुरु को निकट शिखिथिले मोहन अस्त्र प्रयोग गुरु को चिंता करी गोटा मोहन अस्त्र मारी देले जो मोहन अस्त्रटा मारिले बाबूरे भरत शत्रुघ्न हेले धराशायी केटा केटा वीर भरत शत्रुघ्न दी भलिया दी भाई या कहया धराशायी हेई गले ये दी जण सफा हे गले जीवन रहिबा ए देखे मेन हाई कमांडर आसे ए दूत बेगे चली गला ना मारी रे ओ जो थारे जाई जणाइला बड़ा मारी रे राम हेले हर पर ना काली रे जायो हे कारोबार जगा कालिया औषध कहि उठार भाई बलिया प्रकार अछि कुमार नीरा चलिया आसीबो के प्रकार सामुदालिया आलो भौरी केते हिंदू कुलिया बसी थपरा चली तोलिया आदुरी पद पथा हौ हौ रे रामायण व्यवस्था जाऊ जाऊ रे जेतबेले दूत अयोध्या जणई देला भरत शत्रुघ्न दी भाई आहत हो गले भगवान राम चिंता कले कले कौन भरत भलिया भाई शत्रुघ्न भलिया भाई ये पुणी युद्ध रे आहत भगवान राम चिंता कला बेले पाखरे थिले अनंत रूपी लक्ष्मण हाथ जोड़ी दिले कहले भाई आपण काई चिंता करूचंती मते टिके निर्देश दियंतु मते निर्देश दियंतु मु अश्व उद्धार करि देबी भगवान राम कहले तो भलिया भाई मो पाखरे अछि मोर भय कोन जा भातृत्व प्रेम नहित्र लोका भाई भाई रो प्रेम भाई भाई रो ममता एई न्या को आखि आगे रखी आया लक्ष्मण गले लक्ष्मण सिना जाउचंती किंतु हेले गला बेले लक्ष्मण चिंता करूचंती कोन एमिति आबीर ये धरित्री वक्ष रे किए जन्म नेला जे कि सूर्य वंश रे काली लगेई देला भाई भरत भाई शत्रुघ्न भलिया वीर को धराशायी कला मने 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 चिंता करी लक्ष्मण जेते बेले जाई पहुंची गले देखिले अश्वटा बंधा हेची सिंह शावक भली बसिचंती लभ आ कुश ए कुश भाई ना ये फेर ओडे की आई जाई आसन देखिबा कथा सत्य जमिति लभ कुश करो चित्र प्रतिमा पिला दिनर राम लक्ष्मण खियाऊ लक्ष्मण चाहिचंती आखिरे पलक पडुनी नहीं 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 काहे के पिला दितांगु देखिला बेलकू अंतर रे स्नेहर स्रोत छुटी आसुची पहुंची गले लक्ष्मण अयोध्या नरेश भगवान रामचंद्रंकर जय हो तुम्हें की बहुत रामानुज लक्ष्मण ये नखे लक्ष्मण पिलाए कहला तुम्हें कौन अशोक बांधिचो आगो गांव वाला आसी बांधछु हमें दुई भाई बांधिचु हां ओ तुम्हें दुई भाई हां ताले तुम्हें कौन दुई भाई हम दुई भाई को धराशायी करैछो गोटिए सर रे दी भाई सफा तुम्हें कोड आइलो मु आसी छि अश्व उद्धार करिया पाई युद्ध युद्ध हां आम मुंडे रे पई युद्ध पिलाए कलाप युद्धटा भयंकर भयंकर मु होती सेई लक्ष्मण कौन जहार सर रावण रो वीर पुओ इंद्रजित धराशायी हे गला कौन कहया चाहूछो तेणु पिलाए कौन जदि ते मो सहित युद्ध करिवो हां तुम माता कांदिबो ए लक्ष्मण माना धना कहूची काहे की कहिलो काहे की तुमको देखि मोर मने होउची कौन ये खाई न जाने जे स्वहस्ते होई न जाने टिया होई न जाने टिया होई न जाने टिया ताकुरो से साजिची केउ पासारियो ए पिलाई बोल आजि पर्यंत तुम गोडरे ते भल भाबरे बाट चली जानि न तो बयस कहूची हां निज हाथ रे पेट पुरा करी खाई जानि न तो बयस कहूची तुमे पुणी अनंत रूपी लक्ष्मण सहित युद्ध करिवो हां मां कांदिबो मां ए लक्ष्मण हां इले की देखिछु करेंट खाइनु भुजाली देखिछु चोट खाइनु नाई नाई आइबे पुरा दा बाण बोलो डायलॉग मार ठीक अछि जदि तुमे युद्ध चाहुछ ताहले पिलाए सुन युद्धर किछि नियम थाए माने नियम युद्ध करिया पूर्व उभय पक्ष उभयकर परिचय न पाइले युद्ध होई पारिबनी हां ठीक अछि मु तम परिचय दउछि मु सूर्यवंशी अनंत रूपी लक्ष्मण रामानुज
हेले तुम्हें दुई भाई तुम परिचय आमे भी परिचय दबाकू पछेइबुनु पुष्पराज झुके गए परिचय दे कौन मागुची तो पुष्पराज झुके गए को पिला तुम परिचय तुम्हें जेमिति रामांकर अनुज होच लक्ष्मण आम परिचय सुन तापस कुमार आमे तापस कुमार आमे एई परिचय तापस कुमार आमे एई परिचय पाऊ बळे बांधी अछु तम जग हया कहिदल पिला माने आमे होचु तापस कुमार मुनि कुमार ये अश्वकु बांधिया पाई आमे कहारी साहाय्य लड़िनु ना आम निज वीरत्व निज बाहुबल आमे तुमे अश्व बांधिछु ए लक्ष्मण एई होची हमर परिचय ए लक्ष्मण जन्मरु मुनि कुमार कहार आश्रय नैनु आमे दी भाई निज बाहुबल रे ए अश्व बांधिछु तम दी भाई की मारी की सफा कर दीछु ये सर्पर लांगुड़े सर्पर लांगुड़े कष्टी स्पर्श फुटकार सोन करी हे सज्जन गोटे पटरे लक्ष्मण अन्य पटरे लवकुश लवकुशंकर कथा लवकुशंकर बाणी आज्ञा लक्ष्मणकर मर्म भेद करुछि विषाक्त सर्प लांगुड़े जस्ती स्पर्श कले सर्पटा जे बळी फुफुकार गर्जन करे आज्ञा पिलांकर कथारे लक्ष्मण गर्जी उठिले आज्ञा लक्ष्मणक अंतरु दया स्नेह दूरे गला आरंभ होला युद्ध हेले युद्धटा सिना आरंभ होला किंतु फलटा आज्ञा उलटा हे गला कोन होला आज्ञा जो मोहन सରରେ भरत शत्रुघ्न लवकुश भरत शत्रुघ्न लवकुशଙ୍କ द्वारा धराशायी ହେଇଥିଲେ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ସେଇଆ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବି ଧରାଶାୟୀ ହେଇଗଲେ हे सज्जन आपण मान विचार करिवे यज्ञ अश्व फेरिबो कि ना लवकुश बांधिचति यज्ञ अश्व उद्धार करिवो किए एबे दूत बेगे चली गला धन माली रे अयोध्यारे जणाइला गोला माली रे राम हेले हरबर सुना काली रे न्याय हे कारोबार जगा कालिया अश्व खालिबा पाई भाई बलिया बाहरिले रघुसाई नीला चलिया जेतबळे अश्व जणाई देला जे लक्ष्मण ठाकुर भी धराशायी भगवान राम चिंता कले कले कौन है मोर लक्ष्मण भी धराशायी है किए किए एते बड़ साहस कला सूर्यवंश रे कलंक लगिया पाई भगवान राम निजे बाहर चंती आज्ञा अश्व उद्धार करिया पाई हे ज्ञानी मान आपण मान विचार करिवे लवकुश किंतु बांधी रही चंती आज्ञा अश्वटाकू जेतबळे भगवान राम जाई पहुंची गले सिंह सार्वक भली बसी लव आउ कुश राम देखीदेले क्षीरखिया शिशु भरिया पिला दिता आंकरी सर मोर भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण भरिया भाई धराशायी पहुंची गले भगवान राम कहले पिलाए यही स्थान बोधे से समर क्षेत्रटा ना तीन जन मरिकी पड़ी देख हेले तुम परिचय पिले दे पारिबो कि तमे भी पचारछ हम परिचय आई था तुम्हें किए मु होउछि निजे अयोध्या नरेश राम इरे हे यही हाई कमांडर यही ए से राम आलो 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 सुन सुन गोटे कथा सुन आड़ू कही माँ कौन सब राम राम हय हाँ नहीं कि हाँ ये भी से राम भाया देखा जाऊ अच्छा तो दौड़ी जा हाँ माँ को पचारि कौन पचारि माँ तू तापसी सीता ना राजराणी सीता जदि से माँ कहे राजराणी सीता ताले ये आम बापा आगे छाड़ दो मारिया ना जदि से माँ कहे आम तापसी सीता भावे आंक काम बढ़ीगला दौड़ की जा मु जगी सांगे सारे था दौड़ की जाऊ कौन पचारि ए कुश बेगे चली गला मारी रे मामा डाकुथिला गोला मारी रे सीता दे आसते भाई सुना काली रे तू पाखकू तो कही बेले बेले रे पहुंची गला कुश माँ कुश माँ
କଣ ହେଇଛି ମା କହୁନୁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି କହିବୁ ସତ କହିବୁ ମା ଆରେ ଧନ କହ କହ କଣ ପଚାରୁଛୁ କହ ମା ତୁ ସତ କହିଲୁ କହୁନୁ ତୁ ରାଜରାଣୀ ସୀତା ନା ତାପସୀ ସୀତା କେଡ ବଡ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ ମା ତୁ ରାଜରାଣୀ ସୀତା ନା ତାପସୀ ସୀତା ଏ ମା ସତ କହ ନା ଭୀଶକ୍ତି ପ୍ରାଜ୍ଞ ମା ଜାନକୀ ଠାକୁରାଣୀ ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ କହିବେ ରାଜରାଣୀ ହବାର ତ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ରାଣୀ ହେଇପାରିବ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ ଧନ ମା ନାଇଁ ରେ ଧନ ରାଜରାଣୀ ହବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର କାଇଁ ମୁଁ ପରା ଏଇ ଆଶ୍ରମର ତାପସୀ ସୀତା ତୁ ସତ କହୁଛୁ ମା ହଁ ରେ ଧନ ତୁ ଏ ଆଶ୍ରମର ତାପସୀ ସୀତା ମା ଥା ମୁଁ ଆଉଛି ସାଙ୍ଗେ କୁଶ ମୁଁ ଆଉଛି ମୁଁ ଜଗିଛି ପଳେଇଥାନ୍ତା ପଳଉଥିଲା ମୁଁ ଜଗିଛି ମୋ ମା କହିଲା ସେ ତାପସୀ ସୀତା କଣ କହିଲା ତାପସୀ ସୀତା ମା କହିଲେ ତାପସୀ ଇଏ ଆମର ଡାଡି ନୁହଁ ନା ସଫା କରିଦବା ଠିକ ଅଛି ପିଲାଏ କୁହ ଦେଖି ଅଶ୍ଵ ଦେବ ନା କୋନ ମତେ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ଆଉ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଶ୍ଵ ଦେବୁ ନାହିଁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଇଏ ବୋଧେ ତୁମର 3 ଭାଇ ବୋଧେ ହଁ ସେମିତି ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ତୁ ଶେଷକୁ ଲେଖିଛ ଏଇ ଅଶ୍ଵକୁ ଯିଏ ବାନ୍ଧିବ ଭ୍ରୁଲୁଣ୍ଠିତ ହୋଇବ ଶିର କମଳ ଯିଏ ଅଶ୍ଵ ବାନ୍ଧିବ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ତା ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରିଦେବ ଏହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ଭବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଧରିତ୍ରୀ ବକ୍ଷରେ କେହି ଜଣେ ବି ତିଷ୍ଠି ନାହାନ୍ତି ଅନାନି ଜାଣିପାରୁନ ଆମର ପରାକ୍ରମ କେତେ କୁହ ତୁମର ପରିଚୟଟା କଣ ଫେରେ ଇଏ ମାଗିଲାଣି ପରିଚୟ ଯେତେବେଳେ ରାମ କହିଲେ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରିଚୟ ଦିଅ ପିଲା ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦଉଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି କହିଲେ ଇଏ ଜନ୍ମ ନା ଜାୟତେ ମୌନି ପିତା ମମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜନନୀ ମମ ବନ୍ଧ୍ୟାଚ ଅପୁତ୍ରିକ ପିତାମହ ପିଲାମାନେ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପରିଚୟଟା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ଜନ୍ମ ନା ଜାୟତେ ମୌନି ନା ଜାୟତେ ମୌନି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ମୁନି କୁମାର ଆମେ ପିତା ମମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆମର ଯିଏ ବାବା ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜନନୀ ମମ ବନ୍ଧ୍ୟାଚ ଆମ ମା ହଉଛି ବନ୍ଧ୍ୟା ଅପୁତ୍ରିକ ପିତାମହ ଆମ ବାପାଙ୍କର ଯିଏ ବାପା ସେ ହଉଛି ଅପୁତ୍ରିକ ଶୁଣ ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ମୁନି କୁମାର ଆମ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମା ହଉଛି ବନ୍ଧ୍ୟା ବାପାଙ୍କର ବାପା ଯିଏ ଅପୁତ୍ରିକ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଇଛୁ ଆଜ୍ଞା କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଇଏ ଜନ୍ମରୁ ମୁନି କୁମାର ତାଙ୍କ ବାପା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମା ହଉଛି ବନ୍ଧ୍ୟା ବାପାର ଯିଏ ବାପା ସିଏ ଅପୁତ୍ରିକ ଆଲୋ ଆଲୋ ଏଇରେ ଏବେ ପିଲା ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ମା ବନ୍ଧ୍ୟା ତାର ପିଲା କେମିତି ହବ ମ ଯାହାର ବାପାର ବାପା ଯେ ଅପୁତ୍ରିକ ତା ବାପା କୋଉଠୁ ଆସିବ ମ ଭଗବାନ ରାମ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧ୍ୟା ନାରୀ କଣ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧ୍ୟା ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବ ନା ଭାଗବତ କଣ କହିଲା ଇଏ ଶଶାର ମୁଣ୍ଡ ଚାନ୍ଦ ଅଛି ବନ୍ଧ୍ୟା ଯେ ପିଲା ଜନ୍ମିଛି ନାଇଁ ବନ୍ଧ୍ୟା ପିଲା ଜନ୍ମ ଦବ ନା ହବ ନା ରୁହନ୍ତୁ ଭଗବାନ ରାମ ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ ଇଏ ତାହେଲେ ପିଲା ନା ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧ୍ୟା ପିଲା ଜନ୍ମ ଦବ ବନ୍ଧ୍ୟା ପିଲା ଜନ୍ମ ଦବ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ବନ୍ଧ୍ୟା ସବୁ ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେବେ କାଇଁ
କହିବି ମୁଁ ଆଉ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ମତେ ଜୋରରେ ଝାଡ଼ା ମାଇଲା ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଘରେ ଆମେ ଅଛେ କଣ ତୁ କହୁଛୁ ଆଡେ କହୁଥିଲୁ ସାଡେ କଣ କହୁଛୁ ମୁଁ ସେଇ କଥା ବନ୍ଧ୍ୟା କଥା କହୁଛି କଣ ମତେ ଜୋର ଝାଡ଼ା ମାଇଲା ସାର୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସାର୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆଇଲେ କହିଲେ ଯାହା ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ମୁଁ ଝାଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ନା ତୁମେ ଏଇ ପଳେଇବ ବିଲ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲେ ମୁଁ ବିଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ମୋ ଆଗରେ ଦୁଇଟା ଝିଅ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ଜଣକୁ ବୟସ ହେବ 14 ଖଣ୍ଡ ଜଣକୁ 17 ଖଣ୍ଡ ହେବ ସିଏ ବି ଝାଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତ ଜୋରରେ ଝାଡ଼ା ମାଇଲାଣି ଝାଡ଼ା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ହେବ ନାହିଁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ବସିଲି ସେଇଠି ସାନ ଝିଅଟା ପଚାରିଲା କହିଲା ଦେଇ ମୋ ବୋଉ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ତୁ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଗଲା ବେଳେ ଦି ଭଉଣୀ ଯାଉଥିଲେ ସାନ ଭଉଣୀ ତା ବଡ ଭଉଣୀ ପଚାରୁଛି ଦେଇ ବୋଉ କୁଆଡେ ଗଲା ହଁ ସେଇଠୁ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ତା ବୋଉ ଝାଡ଼ା ଯାଇଛି କି କୁଆ ଯାଇଛି ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ମୁଁ ତ ଜୋର ଝାଡ଼ା ମାଇଲେ ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ କରିଦେଇ ଝାଡ଼ା ବସିବି ସେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା ଦେଇ ମୋ ବୋଉ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ସେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଉତ୍ତର ଦେଲା କହିଲା ସାନ ଭଉଣୀ ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲୁ ବୋଉ ମଲାଣି ବସ 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 ତା ବଡ ଭଉଣୀ କହିଲା ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲୁ ବୋଉ ମଲାଣି ମଲାଣି ଆଉ ଏ ଜନ୍ମ ହେଲା କେମିତି ବଞ୍ଜା କେମିତି ପିଲା ଦେଲା ଆପଣ କଥା ହଉଛି ମୋ କଥା ହବ ନାହିଁ ବନ୍ଧ୍ୟା ଯୋଉଠି ପିଲା ପ୍ରସବ କରିପାରୁଛି ଏ ବୋଉ ମଲା ପରେ କାହିଁ ପିଲା ଜନ୍ମ ହଉନି ମୁଁ ତ 100କୁ 100 ପ୍ରମାଣ ଦେବି ଏଇ ଗାଁରେ ହେଇଛି ମୁଁ 100କୁ 100 ପ୍ରମାଣ ଦେବି ଏଇ ଗାଁରେ ମା ମଲା ପରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏଇ ଗାଁରେ ଏଇଟା ତ ଅସମ୍ଭବ କଥା ସିଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହଉଛି କଣ ବନ୍ଧ୍ୟା କେମିତି ପିଲା ରହୁଛି ସିଏ ସମ୍ଭବ ହଉଛି ଇଏ କେମିତି ଅସମ୍ଭବ ମୁଁ ତ ପୌରାଣିକ ମତରେ ସହସ୍ର ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଇ ଦେବି ମୁଁ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେବି ସାମାଜିକ ମାନେ ଏଇ ଗାଁରେ ହେଲୋ ମା ଇଏ ଗାଁରେ ମା ମଲା ପରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମା ତ ମରିବ ପିଲା କେମିତି ଜନ୍ମ ହବ କି ନାଇଁ ବା ଏଇ ଗାଁରେ ନା ଆରେ ତୁ ଟିକେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ ମୋ ତ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ମା ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି ମା ମରିଗଲେ ପିଲା ତା ଗର୍ଭରେ ତ ବଞ୍ଚିବ କି ନାଇଁ ବଞ୍ଚିବନି କେବେ ବଞ୍ଚିଛି ତେଣୁ ମା ମଲା ପରେ କେମିତି ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ନା ଏଇ ଗାଁରେ ହେଇଛି ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମିଛ ତୁ କେମିତି କହୁ ସତ ଏଠି ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ହଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଦ୍ୱାହି ଦେଇ କହୁଛି ଯଦି ମୋ କଥାଟା ପାଟିରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି ଭୁଲ ହଏ ଏ ଖୁଣ୍ଟରେ ମତେ ବାନ୍ଧି ପକେଇ 5 ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତୁ ଏଇଠି ପ୍ରମାଣ ଦେବୁ ଏ ଗାଁରେ ହେଇଛି ବୋଲି ବୁଝିଛୁ ଯଦି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ନ ପାରୁ ଏ ଖୁଣ୍ଟରେ ବନ୍ଧା ହବୁ 5 ଦିନ ଉପାସ ପଡିବୁ ଯଦି ମୋ ପ୍ରମାଣ ଏ ଗାଁରେ ହେଇଥାଏ ଆପଣ 3 ରାତିର ପଇସା ନେବେନି ସେମିତି ଯିବେ କୁହନ୍ତୁ ପଇସା ଠିକ କ'ଣ ଅଛି ନାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କମ ଲୋଭି ପଇସା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ସିଏ ମୁଁ ପଛେ ବନ୍ଧା ହଏ କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସା ନେବେ ପଇସା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ତୁ କହ ଦେଖିଆ କେମିତି ଏତେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମନା କରୁଛୁ ତୁ କେମିତି କହୁଛୁ ବନ୍ଧ୍ୟା ପିଲା ଜନ୍ମ ଦଉଛି ବନ୍ଧ୍ୟା ପିଲା ଜନ୍ମ ଦଉଛି ଦବ କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁରେ ମା ମଲା ପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମୁଁ କ'ଣ ମିଛ କଥା କହୁଛି ଦି ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ମୁଁ ମିଛ କଥା କହୁଛି ମତେ କ'ଣ ମୁଁ ଆଗ ଝାଡ଼ା ଗଲିଛି ଆଉ ଝାଡ଼ା ଠକିନି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଯୋଉ ଟେନସନରେ ମାରୁଥିଲା ଠକିନି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କ'ଣ ମୁଁ କାହିଁ ପଚାରୁଛି ସେ ଆମ ଘର କଥା ତ ଗାଲ ମୁଣ୍ଡା ଫଟେଇ ଦେଉଛି ମୋ ଭୟ ହେଲା ମୁଁ କାହିଁ ପର ଗାଁ ଝିଅକୁ ପଚାରି ଦେଉଛି ତ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ମୁଁ କାହିଁ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ଗଲି ସାନ ଭଉଣୀ ପଚାରିଲା ଦେଇ ମୋ ବୋଉ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କହିଲା ସାନ ଭଉଣୀ ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲୁ ବୋଉ ମଲାଣି ଇଏ କ'ଣ ଇଏ କଦଳୀ ଗଛ କଦଳୀ ଗଛ ନୁହଁ କଦଳୀ ଗଛ ମା ଗଛ ଠିଆ ହେଇଛି କାନ୍ଦି ପଡ଼ିଛି ତା ପାଖରେ ପୁଆ ବାହାରିଛି ସିଏ ହେଲା ବଡ଼ ଝୁଅ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦି ପାଚିଲା ଘରୁଆ ଗଲା ମୂଳରୁ କାଟିଦେଲା ମା ସଫା 15 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଆ ବାହାରିଲା ସେଇ ହେଲା ସାନ ଝୁଅ କହିଲା ହେ ଦେଇ ମୋ ବୋଉ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ନା ତୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବୋଉ ସଫା ଏ ଗାଁରେ କ'ଣ କଦଳୀ ଗଛ ନାହିଁ କ'ଣ
कदली गछ को तू कहूछु से मूर्ख आमर यही पालार समस्त भाग गुड़िक आपन को किपरि लागुची ताहा आमर यही कमेंट बॉक्स माध्यम निश्चित जणाइबे जदि आमर यही कार्यक्रमटी आपन को भल लागुथाय तेबे आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करबे भूलिबे नै। रहउची नमस्कार।